And satu. Halo, selamat siang. Selamat datang di kebun kopi kami. Terima kasih telah berkunjung ke kebun kopi kami, Bapak Reno dan Bapak Alif. Dan hari ini tur pribadi kita akan mengunjungi kebun kopi. Dan ini yang paling spesial. Kopi kami bernama Kopi Arabica. Nah, terus selanjutnya mari kita jalan ke So today, Mr. Bintang will get us to his garden, about coffee garden. So in this private tour, we can go with him. host. Okay. Let's go. Ikuti saya. Follow me. So today is many kind of coffee here. Cuman yang paling spesial But the most special one Arabica. is Arabica. Lagi sampai. And before we going to the pizza place, we will arrive at station. Kita sudah So sampai today di we kebun are in Arabica garden. di sini. In this place, Kita akan menuju ke kebunnya langsung untuk we melihat biji can kopi. go to the garden. Oke, untuk Bapak Alif dan Oke. Bapak Reno bisa tunggu di sini. We can wait for him to Saya ambil contohnya biji kopi sama daunnya karena di coffee sini and the sangat beans. rimbun. So in this garden is so dense, we worry we have something in trouble. Oke. Tunggu sebentar ya. So just wait a moment. So I have a question about that. Yeah. So how wide this garden, the plantation for this coffee? Because the garden is suitable for the coffee itself to grow its beans and also there are a lot of farmers there, but actually this is a holiday holiday, so the farmer only do a shift. So I guess our guide has been there. Oke, Let's maaf take a look. sudah lama menunggu ya Bapak Alif dan Bapak Reno. Di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, ini So this is the contoh sample dari daun of leaf kopi of the Arabica. Arabica. Bentuknya lebih Ya. kecil dan lonjong daripada yang lainnya. Nah, untuk This ini one is more big, wider, and the shape is like this. oke. Dan ini contoh biji kopi Arabica yang sudah This is the matang. example of Arabica that has been well to be harvest. Nah, di sini biji kopinya lebih mengkilap dan lebih kecil dari biji kopi yang lainnya. So the coffee beans is so shiny and smaller than the previous coffee of Robusta. Okay, so I have a question. Like, how long for this Arabica? Yes. Uh, How long for the Arabica bean to grow until this adulthood? Jadi berapa lama kopi Arabica ini bisa tumbuh, Pak? Untuk berapa bulan? Untuk pohonnya kita biasanya menanam itu membutuhkan waktu 3 sampai 5 bulan. So the Arabica plant is usually takes 3 to 5 months to grow the beans. Oh, okay. So for the Arabica itself, is it require some certain of season to plant it to be, for the ground quality good on this certain season? So you started to yes. Ya. Jadi apakah ada musim tertentu yang bisa kopi Arabica ini dipanen untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus untuk pemanenannya? Oh iya, biasanya karena ini kopinya di iklim tropis ya, seperti kita ini biasanya kan ada 2 musim kalau di iklim tropis, hujan sama panas. Nah, untuk kopi Arabica ini sangat cocok dipanen pada saat musim panas karena proses pengeringan bisa lebih cepat untuk pengosesannya. Usually they harvest the Arabica in summer season because in this we are on two seasons country
it means that when it's time to harvest, it's better in the summer because we can take the beans without any humidity that significantly prevent the coffee beans to be harvested. Ya, sudah paham. Iya, sudah paham. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Is there any question you want to ask? Nope, that's all. Baik. Oke. Cut dulu. Pause. Dan 1. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tour selanjutnya. We can go to the next tour, Ke kebun melon. Next to tour. the melon garden. Nah, guys. Nah, Bapak Alif dan Bapak Emil, kita sudah datang ke destinasi warehouse, greenhouse. So we are arrived in greenhouse. Ini cuacanya agak panas ya, jadi kita So cepet-cepet we aja. say sorry about the weather because it's too sunny and hot. We have to make it quick. Oke. Mari ikuti saya. So let's follow him. Wow. Oke, kita datang ke kebun yang pertama. Okay, so we are arrived in our first garden. Actually this is a greenhouse. Di sini kita sistem penanaman melon modern. This is the newest model of melon harvesting. Jadi di sini kita sedang menanam melon dengan metode string namanya. So we have a model called string to harvest melon. Jadi di sini melonnya bisa tumbuh kapan saja, tidak mendukung dari musim hujan atau musim panas. So this model of greenhouse can be suitable for any season because we don't need to wait for rainy season or sunny season to be harvested. Okay, so how long does it take for the melon to be ready to be harvested using this? Ya, menggunakan greenhouse ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk memanen melon? Untuk melon relatif lebih cepat daripada kopi, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Biasanya sudah tumbuh besar tuh melon-melon. In span of 2 or 3 months, the melon can be harvested. The melon already big and ready for to be sold in the market. Oh yeah, so how many market that you exporting this melon? Ya, untuk target pasar buah melon ini ada berapa banyak atau berapa seluas apa? Nah, kalau untuk saat ini kita masih mengirim ke beberapa spot di sekitaran Banyuwangi dan juga Bali. For the melon, for now because this on already still new, is on Banyuwangi and Bali for the marketing strategy. Nah, karena ini modern, ini tempatnya tidak bisa dimasuki hama. Tadi banyak belalang lompat dan tidak bisa masuk ke sini. So because of this is the newer model, the pest cannot be jump into the garden, so it can be more safely for harvesting. Jika ini ada sistem pengairannya otomatis yang bisa menyiram melonnya otomatis. This is also has a automatically water circulation to harvest for every plant that we have later, so it can be useful for the modern for the melon. Oke. Mungkin ini karena cuacanya sangat panas, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk mengakhiri. So because this is already hot, do you have any question to ask? Yeah, for the one garden, Yes. one area. So how wide is it for the estimate of this melon? How wide the area is? Seberapa luas nanti melonnya untuk ditanam di sini? Kemungkinan besar kami mengukurnya pada saat itu sekitaran 200 meter persegi satu kebun. It's about approximately 200 meters in square. Okay. Apakah Ya, mungkin itu saja dari mengatur hari ini? Mr. Reno untuk pertanyaannya.
Jadi kita bisa mengakhiri tour ini dan terima kasih banyak telah berkunjung ke kebun kami, Bapak Say thank you for dan the Bapak Alif. yeah, Terima kasih thank banyak. you. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Yeah, I hope this tour can be useful for us. Dan